เราได้ฟังธรรมกันมาหลายวันแล้วหลวงพ่อpreach for many days Lumpo telah membabarkan Dhamma selama beberapa hari dan kalian telah mendengarkannya. ตอนนี้อยากทราบว่าพวกเราฟังแล้วเราเข้าใจว่ายังไงบ้าง หลวงพ่อ would like to know what about that you're listening หลวงพ่อ for several days what do you understand Lumpo ingin mengetahui setelah beberapa hari mendengarkan Dhamma ini, apa yang telah kalian pahami? มีความเข้าใจและไม่เข้าใจอะไรบ้าง anything you understand or something you don't understand what else Apakah ada yang berhasil kalian pahami? Atau mungkin ada hal yang justru belum terlalu kalian pahami? Lumpo bertanya, apakah ada yang mencoba menanggapi pertanyaan dari Lumpo? เพื่อเป็นการสนทนาให้เราเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการจะรู้ It's conversation discussion time for learning Ini adalah percakapan dua arah untuk saling belajar. Jadi Lumpo membutuhkan feedback atau membutuhkan timbal balik dari apa yang sudah beliau babarkan. Apakah yang beliau babarkan ini kira-kira nyampe nggak ke pemahaman kalian semua? Nah, kira-kira ada yang ingin memberikan timbal balik kepada Lumpo? Jangan sungkan, oke, ya. He wants to give response. ได้เขาได้อะไรบ้าง Pertama-tama yang kamu babarkan, kamu jelaskan adalah apa yang berhasil kamu pahami dulu. Namo Buddhaya. Saya mendapatkan banyak hal dari sini, terutama tentang kebahagiaan dan penderitaan. Mau dikasih dulu? From this visit from Lumpo, he learned a lot about happiness and suffering. ที่เรียนรู้มาเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้มากโดยเฉพาะเรื่องของความสุขกับความทุกข์นะคะ เรารู้วิธีอยู่กับสุขกับทุกข์ไหม and do you know how to live with happiness and suffering Apakah sekarang kamu sudah paham bagaimana untuk hidup bersama-sama dengan penderitaan dan kebahagiaan? Iya, saya menerimanya sebagaimana adanya. Yes, he can accept them just as they are. This happiness and these sufferings. เขารู้ว่ายอมรับในความเป็นอย่างนั้นของมันนะคะหมายความความสุขและความทุกข์ที่มันเป็นอย่างนั้น accept ยอมรับ good เพราะเราแก้ไขไม่ได้หรอก because we cannot correct it Karena Lumpo bilang bagus, betul. Karena memang kita tidak dapat mengkoreksi penderitaan ataupun kebahagiaan itu. ไม่ว่าคนนั้นจะมีสติจะมีสมาธิจะมีปัญญามากแค่ไหนก็ตามไม่สามารถจะไปแก้ไขความจริงของสุขและทุกข์ได้เลย No matter how much that guy have sati or samadhi or wisdom that guy cannot change that truth Tidak peduli seberapa kuat sati, samadhi ataupun panya dari seseorang, orang tersebut tetap tidak akan mampu untuk mengubah sifat alamiah dari penderitaan maupun kebahagiaan. สิ่งนี้แหละที่เราจะอยู่อย่างอิสระจากสุขและทุกข์ This is the way to live beyond
and freedom feel free from happiness and suffering. Inilah jalan untuk dapat hidup melampaui kebahagiaan maupun penderitaan. นั้นทุกคนจะเข้าใจว่าการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะไม่ทุกข์นั่นเป็นความเข้าใจผิด So many people always think if practice Dhamma practice things, we will change. They will not. We will not face up with happiness and suffering. Misunderstand. Banyak orang berpandangan bahwa dengan berlatih Dhamma, dia akan tidak berhadapan dengan kebahagiaan maupun penderitaan. Itu adalah pandangan yang keliru. ผู้ที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเผชิญกับทุกข์เขาจะอยู่กับทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์กับทุกข์ The well practiced people, the well practiced people can live with happiness and suffering without suffering, without unhappy. Apabila seseorang berhasil berlatih dengan tepat, maka dia justru akan dapat hidup bersama-sama dengan penderitaan maupun kebahagiaan tanpa perlu mengalami penderitaan. เพราะว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันไม่ใช่เรื่องของจิต Both happiness and suffering is not citta topic issue. It's not citta issue. Baik kebahagiaan maupun penderitaan bukanlah masalah yang berkaitan dengan cita. เพราะจิตเดิมจิตแท้นั้นไม่เคยเกิดไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตาย Because the pure mind or citta never birth, never get age, never ill, never die. Karena cita itu sendiri tidak pernah dilahirkan, tidak pernah menua, tidak pernah menjadi sakit ataupun mati. สาเหตุที่เราต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะมาหลงแค่เปลือกของจิต The cause of birth, age, ill, and die because you dilute with skin of citta. Penyebab kita terlahir kembali mengalami penuaan, penyakit, dan kematian adalah karena kita semua terdelusi atau terbodohi oleh kulit dari cita. เปลือกของจิตก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ The skin of citta is รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ Kulit dari cita itu adalah 5 agregat atau pancakanda, yaitu rupa, wedana, sanya, sankara, dan winyana. นั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายกับใจ And รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ is body and mind. Dan artinya sudah tahu ya, rupa, sanya, dan lain-lain. Jadi rupa, wedana, sanya, sankara, dan winyana itu adalah nama dan rupa.ทุกคนเห็นกันหรือยังว่ากายก็ดีใจก็ดีนั้นบังคับบัญชาไม่ได้ So did you see your body and your mind? You cannot force it. Jadi apakah Anda sudah paham bahwa tubuh dan batin Anda itu tidak dapat kalian paksa atau kendalikan? ไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีหรือใจก็ดีล้วนเป็นของชั่วคราว Neither body nor mind is temporary. Tubuh dan batin itu sifatnya hanya sementara. ฉะนั้นของชั่วคราวที่เราอาศัยทั้งหมดเนี่ยมันไม่เที่ยง
this temporality that your dwell is impermanent. Sifat sementara dari 5 kanda ini di mana kalian berdiam itu sifatnya adalah tidak kekal. เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจึงเป็นสิ่งที่ทนได้ยาก Because it's impermanent, so you cannot stand it. Can stand. Cannot rely on it. Can stand it? Stand it means Like it cannot be patient. be patient. Have patience. Endure it. So like because it's impermanent, you cannot endure it. Like a standstill. Karena sifat dari 5 kanda ini yang tidak permanen, maka kalian tidak akan dapat bertahan di 5 kanda ini. อะไรล่ะที่เรียกว่าทนได้ยากก็คือกายกับใจของเราสิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกขัง What is the thing that you can't stand, cannot endure? What is the thing that we cannot or can? Karena kita tidak dapat bertahan di dalam sesuatu yang tidak kekal, maka inilah penderitaan. แล้วสิ่งที่เรียกว่าทุกขังนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้จึงเรียกว่าอนัตตา So the thing that we call suffering, you cannot control it. So we call anatta. Karena sesuatu yang tidak kekal ini berupa sebuah penderitaan, maka itu sifatnya adalah anatta atau tiada diri. นั้นทุกอย่างเขาแสดงแล้วซึ่งความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตา That is the truth that is expressed anicang tukkang anatta. Itulah kebenaran mengenai anicca, dukkha dan anatta. ไม่มีอะไรเลยที่ตั้งอยู่ได้เพราะทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง Not at all can be stand still because it's all is anicang. Tidak ada satupun yang dapat bertahan selamanya karena semuanya itu adalah anicca. และสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้นั้นทั้งหมดล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้น And the thing that cannot stand still, all is suffering. Dan semua yang tidak dapat bertahan selamanya atau tidak kekal itu adalah tidak memuaskan atau merupakan penderitaan. ทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์นั้นควบคุมไม่ได้จึงเรียกว่าอนัตตา Every suffering cannot be controllable, so is anatta. Semua yang sifatnya tidak memuaskan atau penderitaan itu tidak dapat dikendalikan karena itu sifatnya adalah anatta. ก็ในเมื่อกายใจนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาควรแล้วหรือที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเรา As the body and mind is anicang tukkang anatta and is it worthwhile
to think is yours. Karena tubuh dan batin ini terikat pada sifat anicca, dukkha, dan anatta, apakah pantas untuk kita menganggap bahwa tubuh dan batin ini adalah diri kita? นั้นหากเรายังมายึดมั่นถือมั่นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกชั่วอนันตกาล And if you cling it to be yours, so you will rejuvenate and rebirth forever. Dan apabila Anda melekat pada hal yang bersifat anicca, dukkha, dan anatta ini, maka Anda akan terus terlahirkan terus-menerus tanpa batas. ฉะนั้นการปฏิบัตินั้นเราต้องอยู่กับความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลา So the practice is you have to live with the truth anicca, dukkha, anatta. Jadi latihannya adalah untuk hidup bersama-sama dengan sifat anicca, dukkha, dan anatta. ฉะนั้นฐานของการเรียนรู้นั้นเราควรจะตั้งไว้ที่ไหนเพื่อจะเรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตา And what is the fundamental of the learning? Where is it? Dan apa landasan utama atau fondasi utama dari latihan ini? ฉะนั้นฐานของการเรียนรู้ก็คือที่กายใจของเรา Fundamental of the learning is at your body and mind. Landasan atau fondasi utama untuk latihan ini ada pada diri, tubuh, dan batin kalian. กายของเราใจของเรานั่นก็คือเป็นครูสอนให้เราเรียนรู้ Your bodies and mind is your teacher. Tubuh dan batin kalian adalah guru untuk kalian. ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้กายรู้ใจจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาการทำงานของกายศึกษาการทำงานของใจอยู่ตลอดเวลา So you need to learn your body and mind. You have to study it all the times. Jadi Anda harus senantiasa mempelajari atau mengamati dan memahami tubuh dan batin kalian setiap saat. สิ่งที่ทำให้เราหวั่นไหวและเดือดร้อนที่สุดก็คือความรู้สึกของกายและความรู้สึกของใจ The thing is the more sensitive to you is the feeling that affect your body and mind. Karena hal yang paling sensitif untuk Anda rasakan adalah perasaan yang terjadi pada tubuh dan batin Anda. ฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเลยเรียนรู้แค่ความรู้สึกเท่านั้น You don't need to learn anything, but you have to learn just only your body and mind feeling. Anda tidak perlu mempelajari apapun, tapi Anda cukup mempelajari perasaan dari tubuh dan batin Anda. ฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีความเดือดร้อนเพราะเราไม่เท่าทันในความรู้สึกของกาย Every time you have trouble because you cannot catch up your body and mind feeling. Setiap kali Anda mengalami masalah, itu adalah karena kalian tidak berhasil mengamati atau memahami perasaan yang ditimbulkan pada tubuh dan batin kalian. ฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้ากายเฝ้าใจเพื่อเห็นการแสดงของเขา So you have to catch your eye attack to your body and mind. Keep your eye attached เพื่อเห็นการแสดงของเขา Attention or eye? Attaching your eye to your body and back to your body.
to know its action. Jadi kalian harus memfokuskan penglihatan kalian ke arah dalam tubuh dan batin kalian sendiri untuk melihat sifat alamiahnya. เพราะนั้นเราจะเป็นผู้ชมที่ดีโดยที่เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงในการทำงานของกายและใจ So you will be good audience. Sehingga kalian bisa menjadi penonton yang baik. Don't intervene that drama action. Jangan menginterupsi atau terlibat dalam aksi drama tersebut. เพราะการที่เราเข้าไปแทรกแซงนั้นคือการที่เราไปแก้ไขบทการแสดงของกายใจ If you try to intervene that drama theater, it means you intervene the action of your body and mind. Apabila Anda berusaha untuk menginterupsi atau terlibat di dalam drama tersebut, artinya Anda berusaha untuk mengusik sifat alamiah dari tubuh dan batin Anda. เมื่อเราเข้าไปแทรกแซงแล้วสุดท้ายเราก็กลายเป็นผู้แสดงซะเอง And when you intervene body and mind action, it means you will not be audience, you will become actor, actress. Apabila Anda terlibat di dalam aktivitas tubuh dan pikiran, itu artinya Anda bukanlah menjadi seorang penonton, namun Anda menjadi seorang aktor. เพราะเราจะเป็นเพียงแค่รู้ซื่อ You have to just know it honestly. Anda hanya harus mengetahuinya secara tulus atau secara jujur. ๆการที่เราดูซื่อๆโดยที่ไม่ได้ให้ค่าความหมายของการแสดงนั้นๆทำให้เรารู้สึกสบายขึ้น If you just be like an audience, just aware it honestly, it means you don't give value to it. Jadi Anda hanyalah menjadi seorang penonton yang menonton dengan ketulusan tanpa perlu menginterupsi atau terlibat di dalamnya, tanpa memberikan penilaian terhadap apapun yang terjadi. เราจะไม่ให้ความหมายว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ในการแสดงนั้นๆ Don't evaluate it's true or false for that drama. Jangan mengevaluasi atau menganalisis apakah yang di dalam drama itu benar atau salah. เราจะไม่ให้ความหมายว่าถูกหรือผิด Don't evaluate it's correct or incorrect. Jangan menilai apakah itu benar atau salah. เราจะไม่ให้ความหมายว่าดีหรือชั่ว Don't evaluate it's good or devil. Jangan memberikan penilaian apakah itu baik atau buruk. เพราะทุกครั้งที่เราให้ค่าเราให้ความหมายนั้นเราจึงไม่เป็นกลาง And every time you give evaluation, it means you are not at best neutral base. Setiap kali Anda menjadi penonton dan memberikan evaluasi atau analisis, maka kalian tidak menjadi seorang penonton yang sejati. เป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อเรานั้นอยู่อย่างปกติคือความเป็นกลาง The target goal of practice is you have to be at the neutral base. Inti dari latihannya adalah untuk mempertahankan kesadaran kalian dalam posisi netral. ฉะนั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเป็นเรื่องปกติ So happiness or suffering is usual, is normal. Sehingga akan tampak oleh kesadaran kalian bahwa kebahagiaan maupun penderitaan itu adalah hal yang biasa. และรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีมันก็เป็นสภาวะปกติ Even though to know or unknown is just normal phenomenon.
Bahkan, apakah kalian tahu atau tidak tahu, atau sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang tidak diketahui, itu juga adalah fenomena yang biasa atau alami. สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นมันก็มีอย่างปกติและเป็นอย่างปกติ To having, to have, or to being is normal. Untuk menjadi atau mewujud, atau tidak menjadi atau tidak mewujud, itu juga adalah hal yang normal atau alamiah. ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ตัวมันเองอย่างปกติแล้วมันก็ตั้งอยู่ที่ตัวมันเองปกติสุดท้ายมันก็ดับไปเพราะตัวมันเองแบบปกติ No matter whatever happened, is coming into being, is existing, and is ending up as usual. Tidak masalah apapun yang mewujud atau terjadi, itu pun akan muncul, berlangsung, dan lenyap seperti bagaimana seharusnya itu terjadi. สุดท้ายการปฏิบัติแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลย So finally, to practice is you do nothing at all. Jadi pada akhirnya yang dimaknamakan dengan berlatih itu adalah Anda tidak melakukan apapun juga. แค่มาเรียนรู้ชีวิตของกายใจที่มันแสดงอย่างปกติทุกๆวันนั่นเอง Just learn to understand your body and mind that play this drama every time to you. Cukup pahami bahwa tubuh dan batin Anda selama ini hanyalah memainkan drama. เพราะเราจำยังเพราะเราเข้าใจชีวิตว่ามันเป็นปกติแบบนี้เอง Because if you understand your life is usual, such. Karena apabila Anda memahami hidup Anda, itu semua berlangsung secara alamiah. แล้วมีใครบ้างที่ไม่ทุกข์บ้าง Anybody can answer who have never been suffered. Apakah di sini ada yang bisa memberikan jawaban? Apakah ada seseorang yang tidak pernah mengalami penderitaan? นั่นคือเรื่องปกติ It's usual, it's normal. Itu adalah hal yang normal. แล้วเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นก็คือปกติ When you were born, you will get older, you will get ill, and you will get die. Pada saat Anda dilahirkan, maka adalah alami untuk Anda mengalami penuaan, mengalami sakit, นั่น It's ปกติ usual. dan mengalami kematian. Itu adalah hal yang sangat alamiah. ทุกอย่างปกติหมด Everything is usual, normal. Semuanya bersifat alamiah, normal. ตอนเนี้ยทุกวันเราก็กำลังแสดงความแก่กันอยู่ทุกคน And every day now is this drama show you get older every day. Dan setiap hari, hari demi hari, itu hanyalah drama yang menunjukkan kepada kalian bahwa kalian mengalami penuaan setiap hari. ทุกวันนี้เราก็กำลังแสดงความเจ็บไข้ได้ป่วยบางขณะ And every day is sometimes it show you get ill also. Dan sepanjang hidup kalian sehari-hari, kadang-kadang juga ditunjukkan drama bahwa kalian mengalami sakit. สุดท้ายเขาก็จะแสดงความตายให้เราได้เจอ And finally, it will show you about
dying, the death. Dan pada akhirnya juga merupakan sesuatu yang sangat normal untuk mengalami kematian. ในโลกนี้มันมีแค่สองสิ่ง In this world, that there is just only two things. Di dunia ini hanya ada dua hal, คือเรื่องเกิดกับเรื่องตาย Is birth and death. yaitu lahir dan mati. เรื่องเกิดเราไม่ต้องสนใจแล้ว เพราะมันเกิดมาแล้ว You can ignore birth because you was born already. Kalian dapat mengabaikan kelahiran karena kalian sudah lahir. แต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือเรื่องที่มันยังไม่มาคือความตาย But you have to learn another thing that is coming. Death. Namun kalian harus mempelajari hal yang belum terjadi namun akan datang, yaitu kematian. แล้วเราเตรียมใจกันหรือยังว่าเราจะต้องเรียนรู้อนาคตของความตาย Prepare your mind for its future. Prepare your mind for this is incoming. Persiapkanlah batin kalian untuk sesuatu yang akan terjadi ini. คนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อน หรือคนที่เรารู้จักคนที่เรารักและคนที่เราชังก็จากกันไปทีละคนสองคน The people surrounding you, even you love or you hate, finally they will pass away from you. Orang-orang di sekeliling Anda, baik itu yang Anda cintai maupun yang Anda benci, suatu saat pasti harus meninggal dunia juga. แล้วก็จะเข้าใกล้ตัวเราทุกขณะจากพ่อแม่เราพี่น้องเราลูกหลานเรารวมกระทั่งตัวเราในที่สุดก็ต้องตาย And this come closer to you from parents, from councils, from the day is closer to you from parents to barter to cousins and finally to you yourself. Kematian semakin dekat mendatangi Anda, dimulai dari orang tua Anda, ke paman bibi Anda, ke sepupu Anda, dan pada akhirnya akan mendatangi Anda semua. สิ่งนั้นที่เราจะต้องเจอและปฏิเสธไม่ได้ That's the thing that everyone have to face up. You cannot avoid it. Itulah hal yang semua orang harus hadapi. Anda semua tidak dapat menghindari itu. แต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำอย่างไรถึงจะไม่ตายอีก The only one thing that you can do is how to non-rebirth. Satu-satunya hal yang dapat kalian lakukan adalah mencari jalan bagaimana untuk tidak terlahir kembali. หนทางในพระพุทธศาสนานั้นสอนถึงเรื่องความไม่ตาย The Buddhist pathway path to non-rebirth. เรื่องไม่ตาย Immortal. Jalan di dalam Buddhism untuk terhindar dari kelahiran kembali adalah ดังนั้นพระเจ้าทรงสอนความจริง Buddha Lord preach the truth. Sang Buddha membabarkan kebenaran. ดังนั้นพระเจ้าจึงสอนเรื่องจิตว่าจิตนั้นไม่เคยตาย Buddha Lord preach จิต never die. จิตตะ never die. Pure mind never die. Sang Buddha membabarkan kebenaran tentang cita tidak pernah mengalami kematian.
แล้วเราเห็นจิตกันแล้วหรือยัง Do you see, do you feel citta yet? Apakah kalian sudah dapat merasakan cita sekarang? มีใครรู้บ้างว่าจิตเป็นอย่างไร Anyone know how and what is citta? Ada yang tahu apa itu cita? มีใครรู้บ้าง Siapa saja? Anybody? ไม่รู้เรื่องจิตก็ไม่เป็นไร แต่ต้องรู้เรื่องสิ่งที่จิตมาอาศัยก่อน If you don't know about citta, it's never mind, it doesn't matter. But you have to know the things that citta dwell is. Dwell on. Tidak masalah apabila Anda tidak tahu atau tidak mengenal cita. Namun Anda harus memahami atau mengenal dengan sebaik-baiknya tempat di mana cita bernaung atau berdiam. แล้วเรารู้กันหรือยังว่าจิตดวงเนี้ยมาอาศัยอะไรในโลกใบนี้ Do you know yet what is citta is dwell in this world? Apakah kalian tahu di alam atau dunia ini di manakah cita bernaung atau berdiam? มีใครรู้บ้าง Anybody know? Ada yang tahu? This is Pancakanda. Pancakanda. แล้วปัญจกันธาน่ะมันเป็นของใคร And who is the owner of Pancakanda? Dan siapa? Is it correct Pancakanda? Belum pose. Is it correct Pancakanda? The answer. Okay. Jawabannya adalah Pancakanda, betul. Nah, Lumpo bertanya kembali, siapakah pemilik Pancakanda ini? เป็นของใคร Who is the owner? He says, the Pancakanda belongs to themselves. Rupang belongs to Rupang, Vedana belongs to Vedana, and so on. เขาบอกว่าปัญจขันธ์ก็เป็นของมันรูปเป็นของรูปนามเป็นของนาม แล้วทำไมเรายังยึดอยู่ And why we still cling to it? Kalau benar demikian bahwa rupa adalah milik rupa, Vedana adalah milik Vedana, dan seterusnya, kenapa kalian masih melekat kepadanya? ในเมื่อขันธ์ห้ามันเป็นของขันธ์ห้าแล้วใครล่ะมายึดขันธ์ห้า If Khan fire aggregate is belong to fire aggregate, who is cling to it? Kalau Pancakanda adalah milik Pancakanda, jadi siapakah yang melekat kepada kepada Pancakanda tersebut? ใครเรามายึดขันธ์ห้า Who cling to fire aggregate? Siapakah yang melekat kepada 5 agregat ini? มีใครรู้บ้าง Anybody know? Ada yang tahu?ไม่มีใครรู้เลยเหรอ Nobody know? Tidak ada yang tahu?อาการที่มันมายึดขันธ์ห้าก็ล้วนออกมาจากอาการของตัวมันเอง The symptom of clinging to confine is confine itself. The symptom of clinging to is confine itself. Tanda atau gejala adanya pelekatan terhadap Pancakanda adalah keberadaan Pancakanda itu sendiri. สรุปแล้วขันธ์นั่นแหละมันยึดตัวมันเอง So can
In conclusion, Kanpai is clinging to Kanpai itself. Kesimpulannya, pancakanda lah yang melekat kepada pancakanda itu sendiri. และเราก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขอาการที่มันยึดตัวมันเองได้ And you cannot edit that symptom of clinging. Cannot collect. Dan kita tidak dapat mengkoreksi. Kita tidak dapat mengkoreksi pelekatan dari pancakanda terhadap pancakanda itu. เราจึงไม่สามารถไปแก้ไขทุกๆกิริยาทุกๆอาการของขันธ์ห้าได้ So you cannot adjust any symptoms of Kanpai. Jadi Anda tidak dapat mengubah atau mengkoreksi gejala-gejala atau tanda-tanda dari perlekatan terhadap pancakanda dan pancakanda itu sendiri. แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเรามาเรียนรู้การทำงานของขันธ์ห้า But the one thing that you cannot adjust is you have to learn about Kanpai function, Kanpai performance. Namun ada satu hal yang dapat kalian lakukan, yaitu kalian harus memahami peran dan fungsi dan bagaimana dari masing-masing pancakanda itu beroperasional atau bekerja. แม้ว่าการแสดงความยึดมั่นถือมั่นมันก็แสดงความอนิจจังในความยึดมั่นถือมั่นด้วย Even that performance of clinging is show you anicca in that clinging also. To communicate? Yeah. Okay. The performance of clinging to confine. Yeah. The show. Of that clinging. Okay. Is show you anicca of clinging also. I try to put it into context first. Jadi pertunjukan yang ditunjukkan oleh pelekatan pancakanda terhadap pancakanda itu sendiri menunjukkan sifat anicca dari pelekatan itu sendiri. Paham maksudnya? Everybody knows about anicca. Jadi simptom atau gejala yang ditunjukkan dari pelekatan dari pancakanda terhadap pancakanda ini sendiri itu menunjukkan kepada kita sifat sebenarnya dari pelekatan ini sendiri itu anicca. เพราะอาการที่เข้าไปมีความยึดมั่นถือมั่นเขาไม่ได้ยึดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็คลายความยึดมั่นถือมั่น Because that performance of clinging it doesn't mean it's permanent clinging in a sense. That clinging is not permanently clinging. Sometimes it is released. Sometimes it cling. Sometimes release itself. That show you anicca or impermanent. Saya lengkapi kembali konteksnya biar nyatu. Jadi Lungpo menyampaikan di pertama bahwa pertunjukan atau gejala-gejala pelekatan pancakanda terhadap pancakanda tersebut itu sendiri menunjukkan sifat bahwa perlekatan itu sendiri tidaklah permanen atau anicca. Kenapa? Karena perlekatan dari pancakanda terhadap pancakanda itu sendiri tidak terjadi secara terus-menerus, terus berubah, kadang melekat, kadang tidak. Sehingga sifatnya dari perlekatan itu sendiri adalah tidak kekal atau selalu berubah-ubah. ฉะนั้นทุกๆการแสดงล้วนเป็นการแสดงของขันธ์ห้าทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว So every performance, every show is performance of conflict also. Jadi semua drama atau pertunjukan yang kalian alami itu semua juga adalah pertunjukan yang ditampilkan oleh Pancakanda itu tersendiri. No matter whether that performance is good or bad. Tidak peduli apakah drama tersebut baik atau buruk. Baik atau buruk.ฉะนั้นแล้วเราคือใคร So who are you? Who are we? Jadi siapakah Anda? Siapakah kita sebenarnya? ฉะนั้นเราก็คือจิตนั่นเองซึ่งไม่เคยมีกิริยาไม่เคยมีอาการไม่เคยมีสภาวะใดๆทั้งปวงเลย So we are Citta. We never have. Jadi kita adalah Citta. ไม่มีกิริยาไม่มีอาการใดๆเลย We don't have any action. Citta. We are Citta. Citta don't have any action, any symptom, any condition, any phenomena, any state. Jadi kita adalah Citta. Citta tidak memiliki. So we are Citta. And Citta no action. No action. Citta tidak memiliki aktivitas. Citta tidak memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala. Citta tidak memiliki fenomena-fenomena di dalamnya. No action, no symptom, no state. Phenomena also state. Dan jadi saya ulang lagi, Citta itu adalah kita, dan Citta itu tidak ada aktivitas di dalam Citta, tidak ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang ditunjukkan oleh Citta, tidak ada fenomena-fenomena di dalam Citta, dan tidak ada state, mungkin aku terjemahkan tidak ada kondisi-kondisi di dalam Citta. Tapi bahasa Inggrisnya state. Aku sampaikan kondisi karena aku nggak tahu bahasa Indonesianya yang tepat itu apa dalam hal ini. Kondisi. ฉะนั้นการที่เราจะรู้การแสดงของสิ่งที่จิตมาอาศัยเราต้องทำอย่างไร To know the performance of the thing that Citta dwell. How to know? Nah, bagaimana untuk mengetahui pertunjukan dari hal-hal yang dinaungi oleh Citta tersebut? ฉะนั้นเราต้องหยุดการแสดงคือหยุดคิดหยุดจำ So you have to stop that performance. Stop thinking. Stop perception. Stop show. Stop express. Jadi Anda harus menghentikan pertunjukan itu dengan berhenti berpikir, berhenti menilai, berhenti mengekspresikan pikiran kalian. You mentioned 4, right? Stop showing and you forget yourself. Stop showing. Stop. Stop thinking. Stop thinking. Stop your perception. Oh ya, berhentilah berpersepsi dalam pertunjukan-pertunjukan apapun yang ditunjukkan oleh Pancakanda tersebut. เราจะหยุดให้ความหมายในความรู้สึก We will stop give its value in your feeling.
kita harus berhenti memberikan penilaian terhadap perasaan yang kalian alami. เราจะหยุดให้ความหมายในความจ We will stop giving value to your perception. Kita akan berhenti memberikan penilaian terhadap persepsi-persepsi kalian. ำเราจะหยุดให้ความหมายในความคิด We will stop giving value to your thought. Kita juga akan berhenti memberikan penilaian terhadap pikiran-pikiran yang muncul. แต่เราจะอาศัยรู้ตัวเนี้ยรู้โดยที่ไม่ได้ให้ค่าความหมายกับทุกๆสภาวะและอาการต่าง But you have to use your consciousness, your awareness. ๆวิญญาณนั่นแหละ เราจะใช้แค่วิญญาณเท่านั้นเป็นตัวเรียนรู้ We will use consciousness and awareness without value it, without meaning it, and give it definition. With any condition and state. We will use consciousness, awareness, but we will not use giving value to it. To any state and condition. Jadi tadi telah saya ulang sedikit biar nyambung. Tadi dikatakan bahwa kita jangan memberikan penilaian terhadap perasaan apapun yang kita alami, jangan memberikan penilaian terhadap persepsi apapun yang kita alami, dan jangan memberikan penilaian terhadap pikiran-pikiran yang muncul. Namun kita harus menggunakan kesadaran kita atau winyana kita tanpa memberikan penilaian terhadap kondisi-kondisi yang muncul. จะเป็นการฝึกรู้อย่างเดียวโดยที่เราจะไม่จำไม่คิด You have to practice the awareness or consciousness without using your memory, your perception, without using your thinking. Anda harus melatih untuk memanfaatkan atau menggunakan kesadaran Anda tanpa melibatkan perasaan, persepsi, dan bentuk-bentuk pikiran. เพื่อให้ธาตุรู้นั้นเกิดความฉลาด For in order that consciousness element be smarter. Dengan begitu, agregat kesadaran Anda akan menjadi lebih cerdas. ทุกวันนี้เราใช้รู้แล้วเราก็มาคิดมาจำเราจึงไม่ฉลาด Nowadays, you use awareness and consciousness, but you still thinking. After that, after use that awareness and consciousness, and you still use your thinking, so you will not be smart yet. Selama ini Anda menggunakan kesadaran Anda, namun selalu melibatkan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan, sehingga agregat kesadaran kalian itu nggak pintar-pintar. ฉะนั้นการรู้อย่างฉลาดนั้นเราต้องรู้ยังไงก็คือรู้แบบโง่ๆนี่แหละ So the clever awareness is aware foolishly. The clever awareness is to aware foolish. Jadi kesadaran, agregat kesadaran yang cerdas
sesungguhnya agregat kesadaran yang menyadari dengan penuh รู้โง่โง่แต่จะทำให้เราฉลาดโอเค This is the best part. Jadi agregat kesadaran yang cerdas itu sesungguhnya agregat kesadaran yang pada saat bekerja dia menyadari dengan penuh kebodohan. Jadi dengan masa bodoh mungkin ya, dengan penuh kebodohan. Too foolish aware or honestly aware is clever consciousness, clever awareness. Agregat kesadaran yang menyadari dengan kebodohan atau masa bodoh itulah agregat kesadaran yang pandai atau cerdas. แต่ถ้าเรารู้อย่างคนฉลาดเราจะโง่ If you aware like a clever person, you will be fool. Jadi apabila Anda menyadari seperti orang-orang yang pintar, maka sesungguhnya kalian itu bodoh. แล้วรู้ยังไงเรียกว่ารู้อย่างฉลาดรู้ยังไงรู้อย่างคนโง่ And how is the clever awareness and how is the foolish awareness? Jadi bagaimanakah agregat kesadaran yang pandai dan bagaimanakah agregat kesadaran yang kurang pandai? Bodoh. รู้อย่างฉลาดเนี่ยเรารู้แล้วเราจำรู้แล้วเราคิดรู้แล้วเราจด clever awareness, awareness like a clever guy, something like that, is when you aware, you will memorize, you will think, and you will write. That. รู้อย่างคนฉลาด Aware as a clever normal people is when you aware, when you know something, you will think, you will memorize, and you write down. เนี่ยเรียกว่ารู้อย่างคนฉลาด Menyadari layaknya orang awam atau orang yang belum paham itu adalah pada saat Anda menyadari sesuatu, Anda mulai berpikir, Anda mulai berusaha untuk mengingat bahkan sampai mencatatnya. Sorry, bukan maksud menyinggung. คืออาจารย์บอกว่าพอรู้แล้วจดคือข้างหน้าก็จดกันอีกก็เลยเรียกว่านี่คือคนฉลาดเนี่ยจด แต่ว่าเป็นทุกข์ but it make you suffer. Ya, Anda menyadari dengan cara seperti orang biasa. Anda pada saat Anda mengalami sesuatu dan menyadarinya, kemudian Anda berusaha menganalisis, berpikir tentang itu, kemudian Anda berusaha mengingat dan merekamnya itu ke dalam memori Anda. Itu adalah tindakan yang awam, namun akan membawa pada penderitaan. แต่ถ้ารู้แล้วปล่อยมันผ่านไปโดยที่เราไม่จำไม่คิดไม่จดมันไม่ทำให้เราทุกข์เลย But when you aware and you let it be, let it pass, don't think, don't process it, don't think more, you will not be suffer. Namun apabila Anda sudah paham dan dapat melatih kesadaran Anda yang cerdas, maka pada saat Anda mengalami sesuatu dan Anda menyadarinya, Anda akan membiarkan itu berlalu secara alami. Dan dengan berlaku seperti itu, Anda tidak akan jatuh ke dalam penderitaan. เพราะความคิดกับความจำล้วนเป็นภาระ Because your thought, your memory, your perception is your burden. Karena pikiran Anda, persepsi atau ingatan Anda itu semua adalah beban. ที่เราสวดมนต์กันว่าภาราหาเวปัญจขันธา Chanting, you remember chanting that para หาเวปัญจขันธาขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง ภาวาจะเว
พาราเวปัญจขันธา Paraha ve panca khanda. That we remember your Yeah. chanting you pray. Hal itulah yang kalian atau kita sering cantingkan, istilahnya adalah Parahawe Pancakanda, It means panca khanda is burden. Is yang burden. artinya Pancakanda adalah beban. เข้าใจไหมเข้าใจไหม Do you understand now? Apakah sekarang kalian sudah lebih เหมือน memahami? เราอ่านหนังสือเสร็จแล้วเราก็วางหนังสือ It's like when you read the textbooks already, you have to read it down. Artinya pada saat Anda sudah mempelajari buku teks, kalian harus meletakkannya. ถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราต้องถือหนังสือไปตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้อ่าน เราก็จะเป็นภาระกับการที่ต้องแบกหนังสือ Or if you finish reading, but you still hold it, carry it, wondering, is burden. Sama halnya seperti pada saat kalian sudah selesai membaca buku teks itu, tapi kalian tetap membawanya kemana-mana. Buku teks itu sendiri akan menjadi beban. อ่านหนังสือเสร็จแล้วเราก็วาง เราก็รู้สึกเบาสบาย When you put it down after reading, you will feel comfortable. Pada saat Anda selesai membaca buku itu, kemudian Anda letakkan, maka buku itu tidak akan lagi menjadi beban. ฉะนั้นเราจะคิดทำไมให้มันเหนื่อย เราจะจำทำไมให้มันหนัก Why do you still thinking? Why do you still think? And why do you still persist memory? Is heavy and is burden. Kenapa sih kalian masih ingin terus berpikir atau mengingat atau memberikan persepsi, padahal itu adalah beban? การที่เรารู้อย่างเดียวนะมันเบาอยู่แล้ว Just awareness is light. Light. Hanya agregat kesadaranlah yang sifatnya ringan. เนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าสักแต่ว่ารู้ That Buddha Lord say, just know it. Itulah yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Ketahui sajalah. อันนั้นสักแต่ว่ารู้ก็คือรู้ซื่อๆรู้โง่ๆนี่แหละ Just know it or just aware it. It mean aware honestly, aware like a foolish. Sang Buddha mengatakan cukup ketahui atau cukup sadari saja. Artinya mengetahui secara apa adanya, secara bodoh. Ya, kalau mau di put into konteks bodoh ya boleh silakan. ฉะนั้นเราเลือกเอาว่าเราจะอยู่อย่างแบกหรืออยู่อย่างวาง So you can choose. You will handle the burden on your shoulder or you put it down. ถ้ารู้ละรู้ปล่อยรู้วางแล้วมันเบาสบายเอาต่อเลย So we can choose to. You can choose. You will carry on your shoulder a burden or put it down. Jadi kalian memiliki kemampuan untuk memilih apakah ingin membawa beban itu di pundak kalian atau meletakkannya. ถ้ารู้ละรู้ปล่อยรู้วางแล้วมันเบาสบาย If you know the way to release it, you know to unfold, you will be comfortable. Apabila Anda tahu cara untuk meletakkan beban ini, maka kalian akan merasa nyaman. แล้ววางยังไงถึงจะเบาสบาย And how to release it, how to unfold, make you feel comfortable. Jadi, bagaimana cara melepas atau meletakkan beban ini untuk memberikan rasa nyaman kepada kalian? ก็วางใจดวงรู้นี้ให้เป็นธรรมชาติ That is, put your mind down as naturally. Artinya atau caranya adalah dengan
meletakkan batin kalian sebagaimana apa adanya, senatural mungkin. ปล่อยให้ธรรมชาติทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเอง Let the nature coming into being, existing and ending up by itself. Biarkan semua fenomena alam terjadi, muncul, berlangsung dan lenyap secara alamiah sesuai dengan sifat alamiahnya. เพราะเราไม่ได้เอาธาตุรู้นี้ไปแทรกแซงหรือไปแก้ไขทุกๆกิริยาอาการของทุกๆสภาวะ Because you don't use this awareness element try to adjust any symptom, any performance. Karena kita tidak menggunakan agregat kesadaran ini untuk mengubah, untuk mengkoreksi atau untuk mengganggu fenomena-fenomena yang muncul. รู้นั้นจึงเหมือนคนตกงานไม่มีงานทำ So that awareness will be unemployed. Unemployed person. That awareness like an unemployed person. Sehingga kesadaran itu akan bersikap seperti pengangguran, nganggur, nggak ngapa-ngapain. เหมือนคนที่ไม่มีงานทำเหมือนคนที่ตกงานจะอยู่ยังไง So if that person no job, unemployed person, how they can stay, how they can live? Jadi apabila, what is unemployed? The awareness, the consciousness, or Yeah, if consciousness is unemployed? Okay. If you put your awareness element down and you put your mind as naturally, yeah. So that consciousness in your mind will be like an unemployed person because you don't thinking more, you don't perceive like that. So if that mind consciousness awareness element have no job, so they cannot survive. Jadi saya ulang lagi, apabila kita meletakkan agregat kesadaran kita dan meletakkan batin kita dengan alamiah, maka agregat kesadaran kita akan kehilangan aktivitasnya atau kehilangan pekerjaannya, karena di sana tidak ada lagi aktivitas berpikir, tidak ada lagi aktivitas untuk merasa atau untuk mencerap. Nah, untuk seseorang apabila tidak punya pekerjaan, maka orang itu biasanya tidak dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan agregat perasaan. Apabila agregat perasaan itu tidak ada aktivitas di sana, tidak ada aktivitas berpikir dan sebagainya, maka agregat perasaan ini pun tidak akan bertahan. ดังนั้นเมื่อถึงที่สุดของการปฏิบัติแล้วเหมือนคนล้มละลาย So the end of the practicing is bankruptcy. Jadi akhir dari latihan ini adalah pada saat semuanya bangkrut. ไม่ได้อะไรกับการเรียนรู้เลย You will get nothing from practicing. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari latihan ini. เพราะรู้นั้นไม่ใช่ของเรา Because that awareness is not belong to you. Karena apa? Karena kesadaran itu sendiri bukanlah milik kalian. แล้วสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ของเรา
And everything that you aware also is not belong to you. Dan semua yang kalian sadari dengan agregat kesadaran kalian itu pun bukan milik kalian. เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้ เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจอะไรเลย So you don't need to aware, you don't need to understand anything. Jadi Anda tidak perlu menyadari apapun, Anda tidak perlu memahami apapun sebenarnya. ฉะนั้นหากเรามาแบกรู้มาแบกความเข้าใจ เราก็จะหนักเพราะความเข้าใจที่เราพยายามจะเข้าใจ So if you would like to take that burden, you would like to take that understanding, that aware, it will be a burden. เราพยายามจะเข้าใจสิ่งที่เราสงสัย ใช่เป็นภาระ If you would like to take a burden, take an understanding to be your burden, yeah. Not finish it. It will be your burden. This is a finish sentence. So if you want to take a burden, No. If you would like to carry your understanding, your memory, your perception, it means you will take that as your burden. Jadi apabila Anda masih ingin membawa pemahaman-pemahaman Anda, ingatan-ingatan Anda, itu artinya Anda masih ingin membawa itu semua sebagai beban. ฉะนั้นหากเราจะมาสะสมความเข้าใจ ก็เหมือนเรามาสะสมข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ If you would like to collective, gathering, every understanding, everything, it means you try to collect the data on your computer, so much data. Apabila Anda berusaha untuk mengumpulkan semua pemahaman Anda dan ingatan-ingatan Anda, itu bagaikan Anda berusaha mengambil semua data-data yang ada di komputer Anda, dan itu banyak sekali. ฉะนั้นเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องจำไม่ต้องคิด You can live, you can spend your life without thinking, without perception. Anda dapat move on. Anda dapat hidup dengan meninggalkan pikiran-pikiran Anda, dengan meninggalkan persepsi-persepsi Anda dan ingatan-ingatan Anda. แต่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก But you can spend your life at the current moment from your experience since you were young. You can spend your life with the current moment, the present. Okay, that's it. Jadi Anda bisa hidup di momen saat ini. Is gathering your experience, collect your experience since you were born, you were young. You spend your time at the current, but you can apply your experience from the past to spend at current moment. Namun Anda dapat tetap hidup di momen saat ini. Tetap tidak nyambung saya. So you still can live in this present moment, but Okay, I mean this. Okay, you stay with the current moment, but that means you will not have any experience before, right? You have experience. Okay, you don't think, you don't have memory or something. No, this means you can apply this experience, but stay with current moment. Oke, maksudnya begini. Jadi kalian tetap bisa hidup di masa kini dan menerapkan pengalaman-pengalaman kalian yang ada di masa lalu. Namun ingatlah untuk tetap hidup di masa ini.
ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตประจำวันบางครั้งเราไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำแต่ทำเลยทันที But nowadays, sometimes you spend your daily life without think anymore, but you do it immediately without think. Namun selama ini Anda melakukan sesuatu tanpa banyak berpikir, namun langsung melakukannya saja. ทุกอย่างมันเป็นออโตเมติกหมดแล้ว It's automatically. Itu semua bekerja secara otomatis. เวลาเราเดินก็เดินแบบปกติ Do you see when you walk as usual. You don't think, right? Seperti pada saat Anda berjalan secara otomatis kan. Anda tidak berpikir harus berjalan seperti apa. เวลาเรากินเวลาเราขับถ่ายก็ทำอย่างปกติโดยที่เราไม่ได้คิด When you eat, when you defecate, you do it automatically. Pada saat Anda makan, pada saat Anda buang air besar, Anda melakukannya semuanya secara otomatis tanpa banyak pikir. เพราะฉะนั้นเราแค่รู้อย่างเดียวก็พอแล้ว That's it. You just know it. It's enough. Seperti itulah, Anda cukup mengetahui saja, itu cukup. เราจะเบาจากความคิดและเบาจากความจ And it will be comfortable from thinking, from perception. Dan itu akan sangat nyaman, terbebas dari pikiran-pikiran dan persepsi-persepsi. ำถึงเราจะใช้ความคิดเราจะใช้ความจำเราก็ใช้อยู่ในวงของปัจจุบัน Even you use your thought, you use your perception, but use it in the radiant or current moment. Anda dapat menggunakan pikiran kalian, Anda dapat menggunakan persepsi kalian, namun ingat untuk menggunakannya di dalam lingkup momen masa kini. เราไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้และเราไม่ต้องคิดถึงวันเมื่อวานเราแค่รู้อยู่วันนี้วันเดียวพอแล้ว Don't need to stay for future. Don't need to stay with the past. Tidak perlu hidup untuk masa depan dan tidak perlu hidup di masa lampau. Untuk masa lampau. Don't think future. Don't. Jangan pikirkan masa depan, jangan mengingat-ingat masa lampau. นั่นคือการ Just know at the current moment is enough. Cukup ketahui momen masa kini, itu sudah cukup. นั่นคือการรักษารู้ให้อยู่อย่างปกติ That is the way to keep awareness as usual. Itulah cara untuk menjaga agregat kesadaran seperti apa adanya. เพราะว่าเราคิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่คิดเลยก็ไม่ทุกข์ If you think too much, you suffer too much. If think less, suffer less. Think nothing, suffer for nothing. Apabila Anda banyak berpikir, maka Anda akan banyak menderita. Apabila Anda sedikit berpikir, maka Anda akan sedikit menderita. Namun apabila Anda tidak berpikir, maka Anda tidak akan menderita. เข้าใจกันไหม ท่านหนูถามบ้างได้ไหมคะ I say, can I myself ask? Yeah. I have right. Please, yeah. You need me to translate it into Indonesian? Okay. I would like to ask if I have to work. So if I don't think about future anymore, how can I work? Jadi ini apply kepada kita semua. Jadi kita kan harus bekerja. Jadi apabila kita tidak usah memikirkan masa depan, loh gimana ini? คือเชื่อว่ามีคนคิดแบบนี้ ว่าคิดว่า หรือว่าคือไม่ให้คิดถึงอนาคตเลย แต่เราก็ต้องทำงาน แล้วจะทำงานอย่างไร ถ้าไม่คิดถึงอนาคตหมายถึงไม่คิดถึงอนาคตเลยลุงโชคมีคนคิดค่ะ ถึงเวลาคิดเราก็ต้องคิด
ถึงเวลาจำก็ต้องจำอธิบาย Long Paul say, if the time for thinking, you can think. If the time to perceive, you can perceive. แต่นี่ไม่ใช่ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ But nowadays, we don't do like this. เวลากินแล้วก็คิด เวลานอนแล้วก็คิด Okay, because when you eat, you still think and eat. When you sleep, go to the bed, go for bed. You're not only sleep, you think. คือใช้ความคิดไม่ถูกกับสถานที่ Don't use your thought not suitable for the time and the place. Can I translate first? Before I miss the point. Yeah. Sorry, before I translate first. Okay. Jadi boleh nggak kita berpikir atau berpersepsi? Boleh. Namun pada saat itu waktunya harus tepat. Pada saatnya kita harus berpikir, berpikirlah. Pada saat kita harus berpersepsi, berpersepsilah. Namun kebanyakan sampai saat ini kita itu melakukan itu tidak pada waktunya yang tepat. Pada saat kita sedang makan, kita pun berpikir. Pada saat kita sedang tidur, kita pun berpikir. Jadi, lakukanlah itu semua, berpikir dan berpersepsi di waktu yang tepat atau waktu yang sesuai.เข้าใจ Anybody have any question? I myself finished. Q&A, ada yang mau bertanya? Sudah pulang ya kemarin mau bertanya? Untunglah kertasnya aku ketinggalan soalnya. It's 10 and 12. Should we go with Q&A? Ada yang keberatan kalau kita masuk ke Q&A? Ada yang keberatan tunjuk tangan nggak berani? Oke. The handwriting is worse than mine. Pemahaman di dalam diri adalah cita. Bagaimana mengolah masalah dari luar yang mengganggu agar bisa dihadapi secara menahan. No, I just try to read it first before I. คนถามกลับไปแล้วหรือยัง Ini pertanyaan siapa? Ada yang punya pertanyaan ini? Oh, Susu. Silakan ditanyakan langsung. Ini menghabiskan. ถ้ายังไม่กลับให้ก็ถามเลยไม่ต้องอ่าน Silakan maaf. Makasih. Sama-sama. Pemahaman di dalam diri kita itu adalah cita. Pemahaman Di dalam diri kita itu adalah cita. Nah, the understanding about ourselves is cita. bagaimana mengolah masalah dari luar yang mengganggu agar bisa dihadapi secara menahan agar tidak bergejolak di dalam diri kita. ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจตัวเอง the understanding of ourselves is จิตตะ right ค่ะความเข้าใจในตัวเราคือจิตตะ And how to handle obstacles or problems in our life จะจัดการยังไงเวลาที่เกิดอุปสรรคปัญหาในชีวิตถ้าเกิดการความเข้าใจตัวเรามันคือจิตแล้วจะแก้ปัญหาแล้วจะอยู่อย่างไรเวลาที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นกับชีวิต He asks how to handle the problem that happens in his life by holding himself. By holding himself, yeah, by holding himself. Dengan cara menahan diri ya.
Menahan diri. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengolah masalah dari luar yang mengganggu agar kita bisa menghadapi secara menahan agar tidak bergejolak di dalam diri kita. How to handle problems from outside by holding ourselves so the problem will not cause a trembling or cause a gejolak. Ada yang bisa bantu aku? Gejolak itu bahasa Inggrisnya apa? To cause a problem lah in our mind, in our self. When problem happen outside, Yeah. how handle ourselves? By holding ourselves, Holding ourselves to be I don't know to be what, but by holding ourselves, so the problem will not cause any trouble in ourselves. like a protect problem. Aku sederhanakan. Like a protect problem to himself. He has a problem, Yeah. but he wants to handle it by holding himself. Because if he cannot hold himself, so it causes a turmoil inside himself. So how to deal with this problem? You get this one? When problem happening, yes, he hold himself. No. No. He cannot hold himself. He cannot hold himself. How to He hold? wants to be able to hold himself to deal with this โอเค problem. เวลาปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ คือเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ คือจัดการกับตัวเองไม่ได้ จะต้องทำยังไงถึงจะจัดการกับตัวเอง เพื่อที่จะจัดการรับมือกับปัญหานั้น คือปัญหามันเกิดอยู่นอกตัว มันไม่ได้เกิดในตัวเขา แต่เขาจะต้องทำไงกับตัวเขาเพื่อจะรับมือกับสิ่งที่เกิดข้างนอกที่เป็นปัญหานะคะ ตัวที่จะจัดการปัญหาน่ะคือปัญหา The person or the thing that handle that problem is problem. The person or the thing that trying to solve this problem is problem itself. Jadi Koko kan berusaha masalah yang terjadi di dalam hidup yang timbul dari luar. Oke. Pada saat Koko berusaha untuk mengatasi masalah itu, masalahnya adalah Koko sendiri. Ngerti maksudnya? Ya, jadi berkaitan dengan karma. Sadari itu adalah masalah saya, itu adalah karma saya. Itu pernyataan atau pertanyaan? Bukan pernyataan, itu adalah penjelasan dari bicara. Oh, Sadari itu adalah karma sendiri. okay. He accept the answer by saying that, okay, so I will accept the problem and understand that it is my own karma. Or My own karma. กรรมเขาบอกว่าเขาเข้าใจรับในคำตอบว่ามันเป็นกรรมของเขาค่ะ แล้วไง so Just replying to Yeah. Longpo answer. คือหมายความว่า ถ้าให้เข้าใจอย่างนั้นคือให้ยอมรับกรรมค่ะ ก็เราเกิดมาแล้วนี่ก็ต้องเจอทุกอย่างต้องยอมรับทุกอย่างในสิ่งที่เกิด แก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็วาง Okay, everyone was born, so you have no choice to confront or to face up with any suffering, anything that happened to you. If you can fix it, fix it. If that thing cannot be fixed, just put it down. That's that. Begitu kita terlahirkan di alam ini, maka penderitaan itu sudah jadi bagian dari hidup itu yang harus kita hadapi. Nah, pada saat kita menghadapi masalah atau penderitaan, apabila itu bisa diperbaiki, perbaikilah.
Namun apabila tidak bisa diperbaiki masalahnya, letakkan saja. วิธีการแก้ปัญหา เราอย่าคิดว่าปัญหามันเป็นปัญหา แต่จงคิดว่าปัญหานั้นคืองาน อย่าคิดว่าปัญหามันจงมองเห็นปัญหานั้นคืองาน The way to solve the problem is don't think that problem is problem. The problem is just a job, a workshop. Job, Job. like a job. Job, J-O-B, job. Or C-O-B? workshop, J-O-B, job. OGOB. Oke, OJOB. Problem Job. is Oke, don't oke, think oke, oke. problem is problem. It's just like a job, like a workshop. Kunci untuk mengatasi masalah adalah jangan menganggap masalah itu sebagai masalah. Namun, anggap saja masalah itu adalah pekerjaan yang harus diselesaikan. ฉะนั้นการทำงานมันก็ต้องมีอุปสรรค การใช้ชีวิตก็ต้องมีอุปสรรค การที่เราผ่านชีวิตไปได้ คือผ่านอุปสรรคไปได้ นั่นคือเราทำงานสำเร็จ Every job has obstacles. Every การใช้ชีวิต every spending your life have obstacles also. นี่ก็แปล If you can cross that obstacle, you achieve your job. It was done right. Setiap pekerjaan itu ada kendalanya masing-masing. Sama halnya dalam Anda menjalani hidup, itu ada kendalanya masing-masing. Apabila Anda berhasil melangkahi kendala itu atau rintangan itu, maka Anda telah menyelesaikan pekerjaan Anda. ดังนั้นจงมองปัญหาให้เป็นงาน See the problem like a job. Anggaplah masalah-masalah dalam hidup itu seperti pekerjaan yang harus diselesaikan. หาวิธีแก้ไขปัญหาเหมือนกับหาวิธีแก้ไขงาน So to seek the way to solve the problem, like seek the way you do your job. Jadi carilah cara untuk mengatasi masalah dalam hidup Anda seperti Anda mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. เมื่อเราทำงานเสร็จมันก็เสร็จงาน ถ้างานไม่เสร็จก็ทำในวันต่อไปจนงานนั้นเสร็จ When you finish your job, it was done, finished. When your job has not finished yet, tomorrow you can work again. Apabila masalah atau pekerjaan itu sudah selesai diselesaikan, berarti masalahnya selesai atau pekerjaannya selesai. Namun apabila Anda belum berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka lanjutkan besok. เมื่อเราทำงานนั้นไม่ได้ก็หาคนอื่นมาช่วยได้ If you cannot work alone, you can seek assistance. Apabila Anda tidak dapat menyelesaikannya sendiri, Anda boleh mencari bantuan dari การ yang แก้ lain. ปัญหาก็เหมือนกัน เมื่อเราแก้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็หาที่ปรึกษามาช่วยแก้ปัญหา To solving the problem also, if you cannot solve it alone, you can seek or you can find the assistant. Yeah, the same as yes, you work your job. If you cannot work alone, you can seek Ya, assistant. cari bantuan kalau memang dibutuhkan bantuannya. มีที่ปรึกษาหรือยัง Do you have consultant? Apakah Anda memiliki assistant or consultant? Consultant. This consultant. Apakah Anda memiliki seseorang yang bisa diajak konsultasi? Bukan dokter? Bukan dokter. Konsultan dokter. Ada? Oke, he has. ก็ให้เขาใช้สิทธินั้นเถอะ Use it. Use that. Manfaatkan konsultan itu. Dirinya sendiri. He himself is the consultant.
ตัวของเขาเองค่ะ เป็นที่ปรึกษาให้ตัวเองค่ะ ตัวเขาเองเป็นที่ปรึกษาตัวเอง ใช้ไม่ได้ เพราะตัวเองยังหลงอยู่ not good enough because he is still delusion. ต้องปรึกษาผู้รู้ Has to consult with guru. Oke, untuk Koko itu kalau masih mendengar, jadi kalau Anda merujuk diri Anda sendiri sebagai konsultan untuk diri Anda sendiri, menurut Long Po itu belum cukup baik, karena diri Anda sendiri masih diliputi oleh masalah. Anda masih memiliki delusi. Jadi sebaiknya Anda memiliki seseorang yang dapat membantu Anda untuk keluar dari delusi tersebut. Seorang guru contohnya.